Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U jednom od prethodnih videa mogli ste vidjeti kako se najjednostavnije namotava silk na ovu automatsku glavu, a danas ću vam pokazati kako se to radi s ovim poluautomatskim, univerzalnim ili kako god hoćete fabričkim glavama koje dođu na trimeru, ali i čest problem koje one uzrokuju. Svima nama koji radimo s trimerom, a kada ne koristimo metalne nastavke, svakako je u cilju da imamo što više efektivnog rada i da što manje sjedimo i rastavljamo glavu da namotavamo silk ili ga pogrešno namotamo pa kad se treba izvući ne može, još se povuče unutra, uglavnom tu rade samo živci, a posao se često i ne završi kako je planirano. Zato ću vam u narednim minutama pokazati najbrži način da zamijenite silk, ali ovu riječ najbrži slobodno možete uzeti s rezervom, jer ni ja ne znam da sam dosad snimio video od 9 minuta, ali nisam htio ništa preskočiti tako da možete vidjeti svaki korak. Kada rastavite glavu nema tu nekih specijalnih dijelova, poklopac, opruga i špulna, odnosno nosač silka. Taj nosač silka je logično najbitniji za namotavanje, na njemu s donje strane imate kućište za oprugu, ali i strelicu koja pokazuje u kojem se smjeru treba namotati silk. Kao i ostali dijelovi, bitno je da je i on napravljen od kvalitetne plastike, jer se pod opterećenjem zna često izviti. Imaju tu i ovi utori, odnosno zarezi, koji nisu napravljeni bez razloga, imaju i oni svoju ulogu, ali evo dok dođemo do toga dijela. Što se tiče silka, uzmite dužinu otprilike metar i pol koliko vam je potrebno da može stati u nosač. Ako je deblji staće manje, ako je tanji silk onda ide malo više. Ja najčešće koristim 2,7 ili 3 mm, to mi je standardna mjera za ono za što ja koristim trimer, možda on malo više opterećuje motor, ali najbolje radi posao. Onaj od 2 mm moram priznati da nisam nikad ni probao, on je predviđen samo za meku travu, pa to radim kosilicom. Uglavnom, prepolovite ga, a onda poravnajte dužinu s krajem i prekinite silk. Ne mora to biti strogo tačno, nego samo otprilike. Imamo i više vrsta silkova, ima onaj četvrtasti, ovaj okrugli, postoji onaj s grafitnom niti, svako hvali različito, vi naravno u komentarima možete reći koji se vama pokazao kao najbolji. Kada pripremite silk, uzmite špulnu i gledajte s donje strane gdje je kućište od opruge. Tu se obično nalazi strelica koja je okrenuta u smjeru kazaljke na satu, tako da se i silk namotava u istom smjeru. U ovom dijelu dolazimo do onih zareza koje sam ranije spomenuo. Oni nam služe da zakačimo silk za njih. Kako sam već ranije rekao da koristim 3 mm, ovaj dio nije prošao tako glatko. Ove univerzalne fabričke glave, pa i univerzalni trimeri skupa s njima i nisu namijenjeni za neko opterećenje i najčešće rade mimo svojih mogućnosti, pa kad sve saberete, oni se čak isplate kupiti. Uz njih dobijete hrpu nastavaka, a kad te nastavke kupujete posebno u prodavnici, pa oni izađu u pola vrijednosti koju ste dali za trimer i sada očekujemo da sve to skupa bude neki ekstra kvalitet, pomalo nerealno, zar ne? Po meni, svakako vrijedi u smislu uloženo dobijeno. Neću uopšte spominjati top brendove tipa Štila ili Husqvarne, jer je to neka sasvim druga priča. Ove glave su definitivno namijenjene za tanje silkove tipa 2,0 mm i tada se svakako lakše namotavaju, ali bitno je da pokažem suštinu. Kada silk zapne u zarez ili utor, onda ga namotavate u smjeru kazaljke na satu, tako da jedan kraj silka ide donjim kanalom, a drugi gornjim. Gledajte da silk nategnete i držite nategnutim koliko je to moguće, pošto se stalno odavija. Da se razumijemo, nisu ni svi silkovi iste kvalitete, često se uslijed zagrijavanja znaju uspeći, ali isto tako ukoliko je zagrijavanje više nego uobičajeno, to zna ukazivati na nedostatak masti u zglobu, odnosno reduktoru, pa bi u tom slučaju valjalo podmazati zglob. Ja svako malo pobjegnem od teme, ali eto smatram da nije na odmet znati ove neke stvari. Kada namotate silk do kraja, samo gledajte da se ne odmota, a tu će nam opet od pomoći biti ovi zarezi koji se nalaze sa dvije suprotne strane. Znači ovdje ćete zakačiti silk koji ide donjim kanalom za zarez koji se nalazi na donjoj ivici nosača, a s druge strane zakačite dio silka koji ide gornjim kanalom u zarez koji se nalazi između dva kanala. Tako da imate dva kraja silka zakačena,
sa dvije suprotne strane nosača. Sljedeće što je na redu je da ubacimo špulnu u kućište, ali prije ubacivanja obavezno je provući krajeve silka kroz rupe sa strana na kućištu. To zna biti malo izazovno u slučaju da se silk odmota prije, ali na ovaj način ne bi trebalo biti nekih većih problema. Bez obzira, ni ovaj postupak nije nešto komplikovan, a automatska glava gdje se namotavanje vrši provlačenjem silka kroz sredinu svakako ima veliku prednost u uštedi vremena. Automatske glave nije potrebno rastavljati i kad je sve u redu, cijeli postupak ne znam da li traje i 5 minuta. Kada ubacite nosač u kućište, samo povučete krajeve silka, naravno ne previše da se odmotaju, nego čisto samo da iskoče iz zareza, ali pritom i dalje za svaki slučaj držite palac na nosaču. Potom ide opruga, a onda i poklopac. Kod poklopca gledajte da vam se poslože klikovi sa strana, da ne bi iskočio u toku rada. Ako se desi da iskoči u toku rada, onda je skoro nikakva mogućnost da nađete oprugu, pa vam ne ostaje ništa drugo nego da potražite novu glavu. Kako bi provjerili da li ste dobro namotali silk, jednostavno povučete krajeve silka nakon što ste sve sklopili. Ako se uredno odmotava na obje strane, onda je sve u redu. Silk tada možete namotati preko kruga koji se nalazi na dnu glave. Još je ostalo da zavijemo glavu na trimer. Tu je kontra navoj, znači glava se zavija na onu stranu gdje se obično svi navoji odavijaju i obratno. A sada ćete vidjeti čest problem koji se dešava na ovim vrstama glave. Ja ovu glavu uopšte nisam koristio dugo i iz ovog i sličnih razloga sam prešao na one automatske. Zadnja koju sam kupio je Villagerova i ona košta nekih 12-13 eura i koristim je sigurno već 5 godina. I ovo nije nikakva reklama i obično ne volim spominjati nikakve brendove, nego samo iskustvo koje se meni pokazalo pozitivnim. Osim te, ima i ona Oregon, ali sad nisam siguran da li ta još uvijek ima kupiti. Ne kažem da ni ove neke fabričke mogu poslužiti određeni period, ali se najčešće ne mogu ni porediti s automatskim. Ako pokušamo zamijeniti nosač silka i okrenemo ga naopako pod pretpostavkom da i onaj položaj nije pravi, tada možemo vidjeti da se kanali nosača apsolutno ne poklapaju s rupama sa strane i nalaze se naviše, tako da se silk ne bi mogao ni izvlačiti jer bi opruga gurala nosač prema gore, što je opet problem jer ni opruga nema kućište koje će je držati, tako da je sve uredno sklopljeno. Ili je silk neodgovarajuće debljine, ili se izlizalo nešto unutra. U svakom slučaju, neću davati nikakve negativne ocjene, obzirom na sveukupnu cijenu ovih stvari, postoji neke glave koje će slušati, tako da ukoliko želite odmarati više vremena tokom rada, onda su ove glave dobra opcija. Ako želite više raditi nego odmarati, onda je automatska glava bolja opcija. Na vama je da odlučite. Ja se nadam da je video bio koristan, pa i ako sam nešto pogriješio, nemojte biti previše strogi. Ako imate kritiku, pohvalu, sugestiju, slobodno pišite u komentaru. Za ovaj nešto duži video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav.